prof de communication française, elle est là pour vous faire apprendre comment communiquer en français sans avoir des hésitations. Bon voilà, جيت من جديد تبع معي سير الورقه تبع بزاف الاكسبرسيون غادي نقول وهاد الدرس ديال هاد النهار بزاف والله حتى بزاف. علاش؟ تطبيق دابا تطبيق غادي نشوفكم غنتيستيكم غنشوفكم واش كتهضروا اللغه الفرنسيه. غتجاوبوني بصراحه كاملين في لي كومونتير وغتقولوا لي واش قدينا نجاوبوا ولا ما قديناش نجاوبوا دون مانيير كورونت بطلاقه. بغيتكم تجاوبوا بطلاقه. غندير لكم تيست. كيفاش غادي يكون هاد التيست؟ فين ولاتي في النقال ديالي. فوالا تيست كالتالي. غنطرح عليكم سؤال نعطيك مهله ديال التفكير. غتشوف غير مع راسك هضر معايا بحال كنتواصل معاكم واحد بواحد بحال طالعين معايا لايف واحد. كومون جو في افيكتوي سا. داكور اتون s'il vous plaît. Bon voilà, on va effectuer tout ça. Ne vous inquiétez surtout pas, patientez un petit peu, je vais revenir tout simplement. La première question que je vais poser maintenant. Pourquoi vous voulez apprendre la langue française? Pour quelle raison vous voulez apprendre la langue française? علاش باغي تتعلم اللغة الفرنسية؟ جرب راسك، شوف واش غتهضر بطلاقة، غتتكلم بطلاقة، غترد sans avoir des hésitations وحاول دير شي محاولة. علاش باغي تتعلم اللغة الفرنسية؟ Pourquoi vous voulez apprendre la langue française? جاوب بالفرنسي en français correct. يعني واخا ما تكونش en français correct مي حاول انك ما تبلوكاش. علاش باغي تتعلم اللغه الفرنسيه؟ وجاوبوني في لي كومونتير واش قد شي واحد يقولها، واش تبلوكا شي حد في المحادثه، واش ما قدش يرد شي واحد اخر، واش بقيتو ساكتين. كل واحد يرد عليا في الكومونتير نشوفكم كاملين، ندير لكم قليب كاملين حيت كنحبكم. يلا واش قديتو ولا ما قديتوش؟ Pourquoi vous voulez apprendre la langue française? علاش باغي تتعلم اللغه الفرنسيه؟ جاوب بالفرنسي. في العربيه غتقول وباغي نتعلم الفرنسي حيتاش راك عارف البلاد كتحتاج الفرنسي. انا كنهضر دابا بطلاقه بالدارجه. البلاد محتاجه الفرنسي واي بوست كتمشي تخدم ضروري خصك الفرنسي راه هي اللغه الثانيه في المغرب، ولهذا المغرب كيحتاج ناس كيهضروا فرنسي باش يلقاو. المهم انت راك عارف كمل صافي. هضر صاحبي. دابا انا هضرت غير بالدارجه وراني هضرت دونك مصاب تقول غير هادشي هذا اون فرونسي. واش قديتي ولا ما قديتيش؟ كل واحد فيكم يجاوبنا في لي كومونتير. فوالا ما قديتيش اللي قد. المهم ديروا محاولات ولكن نوريكم كيفاش غادي تجاوبوا. فوالا ولكن في نفس الوقت غنتعلموا بزاف وغتعلموا بزاف ديال ليكسبرسيون وغتعرفوا بزاف ديال لي فيرب، غتعرفوا بزاف ديال الحوايج. بون فوالا اصدر. دابا انا شي واحد غيقول لي pourquoi vous voulez apprendre la langue française؟ علاش باغي تتعلم اللغه الفرنسيه؟ بون فوالا je vais vous présenter mes meilleures raisons. وشوف دابا الهدف ديالي من هذا السؤال هو انني نعلمكم اللغه الفرنسيه، نعلمكم لا كومونيكاسيون، كيفاش تواصلوا جمل جداد، كيفاش غتونشيني اونتر لي فراز. فوالا اسمع. بون فوالا اوكي حسنا. بون فوالا غير زايده غير شيكي وراك عارف. بون فوالا جو في انا غادي سوف انا غادي الفعل الي لو فيرب الي. جو في فو بريزونتي غادي نقدم ليك. بريزونتي هي قدم يقدم. جو في فو بريزونتي انا غادي نقدم ليك كوا. جو في فو بريزونتي مي ميور ريزون الاسباب ديالي. مي ريزون بريمورديال ولا نقول مي ريزون بريمورديال يعني الاسباب الرئيسيه ديالي. مي ريزون بريمورديال pour apprendre le français باش نتعلم الفرنسيه. جو في انا غادي جو في فو بريزونتي غادي نقدم ليك لا بريزونطاسيون والتقديم. بريزونتي قدم يقدم. جو في فو بريزونتي غادي نقدم ليك دردك فو باش نهضر معاك انت. جو في فو بريزونتي كوا. جو في فو بريزونتي مي ريزون بريمورديال pour apprendre le français. اسباب ديالي الرئيسيه باش نتعلم اللغه الفرنسيه. اوكي دابور بعدا داك دابور كتعني بعدا باش تعرف دابور كتعني بعدا اولا بعدا. اوكي بعدا كتقول بعدا
بعدا دابور اولا d'abord بعدا je vais commencer par l'Afrique. اسمع. D'abord je vais commencer par l'Afrique. D'abord غادي نبدا je vais commencer par quoi? Par l'Afrique. غادي نبدا بافريقيا، يعني غنبدا نتكلم على افريقيا. اوكي كي غنجيك باش نقول لك كيفاش غنتعلم فرونسي، كي غادي ندخلك هاد الدخلات je vais commencer par الفعل كومونسي وبدا يبدا كومونسي je vais commencer. انا غادي نبدا باش غنبدا بيك انت، انا عرضك انت تعرض الدرس، انت الاول اللي غنبدا بيك. je vais commencer par toi mais je vais commencer par l'Afrique. غنبدا بافريقيا. شنو غادي نقول على افريقيا؟ je vais commencer par l'Afrique dans cette dernière في هذه الأخيرة، يعني l'Afrique il y a énormément de pays. هناك العديد énormément كتعني beaucoup. il y a beaucoup de pays il y a énormément. هناك العديد il y a énormément. هناك العديد il y a plusieurs. il y a énormément كاين بزاف. il y a énormément هكا. il y a énormément de pays. هناك العديد من البلدان dans lesquels اللي فيهم داك دون ليكال هي اللي فيهم. كاين بزاف ديال البلدان اللي فيهم دون ليكال. واسمع اللي فيهم شنو فيهم؟ دون ليكال اون بارل فرونسي. اللي فيهم كنهضروا اللغه الفرنسيه. انا غنجيك وغنجاوبك على السؤال علاش باغي نتعلم فرونسي. دون ليكال اون بارل لو فرونسي، اللي فيهم كنهضروا اللغه الفرنسيه. اوكي. Et l'Afrique est en plein essor. شنو كتعني en plein essor؟ en plein essor يعني en plein augmentation، يعني في تقدم. en plein essor هي في تقدم. en plein augmentation يعني في تقدم. en plein essor. عقلوا هاد l'expression en plein essor، في تقدم. l'Afrique افريقيا في تقدم، في ازدياد. كتزداد يعني في كثره، في ازدياد ديالاش يعني كتزداد. l'Afrique كتكبر en plein essor. l'Afrique est en plein essor. l'Afrique تنمو، كتكبر والمساحه والبنادم كيتزاد. est en plein essor c'est-à-dire est en pleine augmentation. كتزيد تنمو. la population الشعب la population de ce continent. le continent شنو هي القاره. الشعب ديال هذه القاره افريقيا. l'Afrique de cette population tout simplement. l'Afrique la population de ce continent. la population de ce continent. الشعب ديال هذه القاره هذه لو كونتينو هي القاره est en train d'exploser. هو في صدد الانفجار. اكسبلوزي هو انفجر ينفجر. est en train d'exploser هو يعني في طور. en train كتلقى في الواتساب est en train d'écrire في صدد الكتابه. عاد كيكتب لك وكيصيفط لك ميساج est en train d'écrire كتلقى في الواتساب. mais est en train d'exploser يعني l'Afrique هاد القاره سو كونتينون يعني في طور الانفجار. يعني est en train d'exploser يعني l'Afrique كتزداد بالعدد ديال السكان تو. est en train d'exploser كتزيد في السكان. يعني كتزيد يعني est en plein essor كتزيد est en train d'exploser. والفعل اكسبلوزي وكيتنفجر، ولكن هنا في لو سونس فيغوري يعني انه كيتزداد كيزيد كيكثر من ناحيه عدد السكان. اوكي. اي سي بور سولا ولهذا السبب وهذا الشيء علاش سي بور سولا وهذا الشيء علاش سي بور سولا ديما احفظها لي كما هي. الله يرحم لك الوالدين راه والله ما كتبدل. سي بور سولا هذا الشيء علاش. C'est pour cela que je veux dormir maintenant. Je suis fatigué, أنا عيان. C'est pour cela. هادشي علاش. C'est pour cela que je veux dormir, tout simplement. هادشي علاش باغي ننعس. C'est pour cela que je veux dormir, tout simplement. Voilà. Ok. اسمع. Et c'est pour cela وهادشي علاش يعني هاد الازدياد ديال عدد السكان، يعني الزيادة عدد السكان، الزيادة هادي. C'est pour cela que le nombre de personnes هادشي علاش العدد ديال الاشخاص le nombre de personnes
كي بارل فرونسي، العدد الاشخاص اللي كيهضروا اللغه الفرنسيه de le monde في العالم. Le nombre de personnes qui parlent le français de le monde est en constante augmentation. هو في ازدياد ثابت. constant هي ثابت. constante ثابته. Et moi, j'aime la langue française parce qu'il s'agit d'une langue glamour. Tout simplement. وأنا أحب اللغة الفرنسية. Et moi, j'aime la langue française. J'aime la langue française. علاش؟ parce qu'il s'agit لأننا بصدد الحديث عن لغة شارمونت واعرة زوينة بزاف. une langue charmante يعني فيها واحد زعما لاسبي اللي هو شارمون زعما elle est charmante, elle est éblouissante, elle est belle tout simplement. زعما هي زوينة elle est charmante يعني فهمتي il est glamour هاد l'expression زوينه بزاف parce qu'il s'agit d'une langue glamour لحقاش انها لغه il s'agit d'une langue glamour stylé هي top stylé trop stylé واعره top stylé et élégante و سميتو وانيقه élégante انيق je suis élégant tu es élégant. بالنسبه للبنت تقول je suis élégante. Voilà ce que je veux dire maintenant. Et ça fait toujours bien. شوف على expression شحال زوينه. Ça fait toujours bien cela veut dire مزيانه زعما مزيانه يتعلم الواحد اللغه. Ça fait toujours bien يعني مزيانه ça fait toujours bien. مزيانه شنو؟ ça fait toujours bien de savoir parler un petit peu français. يعني مزيان الواحد كنقولها بالدارجه حنا مزيان زعماك. ça fait toujours bien هاد الجمله واعره. ça fait toujours bien de savoir parler un petit peu français يعني de savoir باش نعرفوا de savoir الفعل مور دو ما كيتصرفش savoir ما تصرفش de savoir bien parler français باش نعرفوا نهضروا مزيان bien parler شنو français de savoir bien parler français de savoir bien parler français tout simplement on va dire de savoir bien parler français tout simplement et ça fait toujours bien ومزيان زعما شي حاجه زوينه ça fait toujours bien l'expression عقلوا لي je veux l'apprendre باغي نتعلمها je veux l'apprendre داك ال apostrophe شنو كتعوض هذيك راه لا غير انا ما جاياش نقول je veux لا apprendre تلاقاو دو فويال مع وفاش كيتلاقاو دو فويال كنحذفوا الفويال الاولى. هذه قاعده اذا التقى ساكنان نحذف ما سبق. je veux l'apprendre باغي نتعلمها parce qu'il ولا je veux l'apprendre pour mon enrichissement personnel من اجل التطور الذاتي ديالي. mon enrichissement هو الغنى الشخصي يعني الغنى الثقافي. يعني كيكون عندك واحد لونغيشيسمون واحد الغنى يعني كتزيد من داك التطور الذاتي. l'enrichissement personnel هو التطور الذاتي. l'enrichissement personnel يعني pour mon enrichissement personnel باغي نتعلم اللغه الفرنسيه pour mon enrichissement personnel من اجل داك التطور الذاتي ديالي من داك الغنى الذاتي باش نكون مثقف ونزيد اللغه وزدنا اللغه راه شي حاجه بيس tout simplement. السؤال الثاني مهم بزاف تا هو. السؤال الثاني مهم بزاف. en quoi consiste في ماذا تتمثل او هذا السؤال زوين بزاف. في ماذا يتمثل en quoi consiste الفعل هو consister يتجلى ça consiste à هذا يتجلى في ça consiste à ديما احفظها هذا يتجلى في en quoi consiste في ماذا يتجلى en quoi consiste في ماذا يتجلى en quoi consiste l'importance de la langue française في ماذا تتجلى أهمية اللغة الفرنسية. الأهمية هي l'importance. en quoi consiste l'importance de la langue française dans la société marocaine في المجتمع المغربي dans la société marocaine. en quoi consiste l'importance de la langue française dans la société marocaine في ماذا تتجلى أهمية l'importance الأهمية ديال اللغة الفرنسية في المجتمع المغربي. هذا السؤال هذا غادي نجاوبوا عليه غدا
يتبع. غدا غادي نجاوبوا على هذا السؤال، دونك فكروا فيه في الدار، حاولوا انكم تصوبوا بحال تكست كبير وتجاوبوني عليه. في ماذا يعني فين كتكمن اون كوا كونسيست، فين كتكمن الاهميه ديال اللغه الفرنسيه بالنسبه لك؟ فاش مهمه اللغه الفرنسيه؟ فاش؟ عاود لي قول لي باللي الاهميه ديال اللغه الفرنسيه كتكمن في انها يعني لغه ديال لا سيونس، لغه ديال الثقافه، لغه ديال النبلاء، اللغه اللي يعني خصك تعرف باللي تعرف تهضر، تعرف تكومونيكا دون مانيير تو في كورون تو سامبلومون فري دير. فوالا غدا نكملوا على هذا السؤال وتصوبوا هذا الشيء. غدا حاولوا انكم تشوفوا الاخطاء ديالكم باش تعرفوا كيفاش كومون جو في ريفورمولي موا pour que vous puissiez comprendre tout simplement vrai dire. Voilà, je vous laisse maintenant. à demain ان شاء الله. هذا هو السؤال اللي غادي نخليه يتبع بحال المسلسل، نقدروا بحال المسلسل. داكور. فوالا، je vous laisse. Merci, bisous.